esa buena izquierda-derecha por parte de la Cobra Santos. Se viene con todo, ¿no? Filipino para su presentar. Este golpe durísimo fuerte, pero muy bien el Filipino. La motivó, Manuel. Intercambio sobre el final. Kung boxing lang ang pag-uusapan mga tol, nasa dugo na talaga ng mga Pinoy ang salitang palaban. Kahit sa balwarte pa ng kalaban gaganapin ang laban. Pero kakaiba itong kwento ng ating bida ngayon mga tol dahil may puso itong babae pero wala itong kinatatakutan sa pakikipagbuntalan kung saan dinayo nito ang Mexico at sinagupa ang kanilang mabangis na champion ang tinaguriang Cobra ng Mexico. Siya ay ang binabaeng si Roylo Goles mga tol na kilalang boxing champion na nagmula sa angkan ng mga matatapang sa Mindanao, sa Maco, Compostela Valley, binansagang Filipino-Mexican dahil sa tapang nito at galing sa pakikipagbasagan. Noong bata pa lang itong si Goles mga tol, mahilig itong rumampa ngunit wala naman itong kinatatakutang lalaki pagdating sa basagan ng mukha. Bading man ito kung ituring, ngunit isa pala itong halimaw pag nasa loob na ng ring. Ngunit nilalandi muna ni Goles ang mga kalaban, hinahalikan muna bago paliguan ng mga suntok na parang machine gun. Ang mga Pinoy champions ay kilala na talagang maskulado at bato-bato ang katawan. Ngunit na iba itong ating bida ngayon mga tol, mahinhin man itong tingnan, pero kaya ka nitong gulpihin pagdating sa bakbakan. Itong si Goles mga tol ay mahilig magsuot ng damit na pangbabae, ngunit pwede itong mag-almusal ng suntukan at talaga namang napakabilis ng galawan nito na parabang si Manny Pacquiao. Intercambio sobre el final. At isa itong WBC Asian Boxing Council Minimum Weight Champion. Matapos nakakuha ng 13 na panalo itong si Goles, nabigyan ito ng malaking laban para sa titulo. Nagtungo ang kampo ni Goles sa Mexico upang sagupain itong kinatatakutang Mexican champion, ang binansagang Cobra na si Armando Santos. Hindi ito basta-bastang kalaban si Santos mga tol, dahil isa itong North American Federation Flyweight Champion at nagmula pa sa impresibong dalawang magkasunod na panalo via knockout. Halika mga tol, ating balikan kung paano pinapahirapan nitong Pinoy na si Goles ang tinaguriang Mexican Cobra mismo sa harap ng kababayan nito sa Mexico. Intercambio sobre el final. Nakataya dito sa laban ng Goles versus Santos mga tol ang WBC United States Flyweight Belt na ginanap sa Reynosa, Mexico. Sa pagbungad ng round 1 mga tol, naging agresibo na kaagad itong Pinoy na si Goles na naka white trunks at talagang hirap ito patamaan ng Mexicano at wala itong takot sa harap ng Mexican fans. Buena derecha por parte del mexicano. El filipino con un muy buen movimiento de cintura, por poco queda sentado. Todo suporta naman ang mga Mexican fans pag tumama ang mga suntok ng Cobra na si Santos. Se quitó como 5 buenas. Luego se sigue riendo. Recibe y se ríe, recibe y se ríe, recibe y se ríe el filipino. El filipino. La gente se emociona, se para de la silla. Sí. De nuevo contra el rincón. Aquí sí no hubo el bailecito de cintura que hizo el filipino, ni tampoco la sonrisa. Ya está sin. Dito sa round 2 mga tol, tuloy pa rin ang mga pag-atake nitong si Goles at talagang hirap ito sabayan ng Mexicanong si Santos. Mauricio Sports, también nuestra cuenta. Tiene buena cintura, buen movimiento, la forma que se quitó esos golpes en el primer asalto, Daniel. Sí, el estilo de pelea porque su guardia no está bien puesta arriba. Pues. Buena derecha por parte de la Cobra Santos. Sa ikatlong round mga tol, malagalawang Pacquiao na itong pinakita ni Goles na nagpakawala ng mga maraming suntok, ngunit gumaganti din ang champion na si Santos. Pienso que eso lo siente el filipino y pues. Buena izquierda, derecha. Pues la guardia del filipino está mucho más abajo. Esa cortada no es muy grande la cortada, pero sí tiene. Entonces la guardia del filipino está mucho más abajo. Sí, buen jab. Sí. 1-2. Otro más. 1-2. Y lo sintió, parece que lo sintió. 1-2 el filipino. Es el mexicano. Suena la campana. Sa round 4 mga tol, tumama ang mga solidong suntok ni Goles, ngunit nagpakita din ng tibay itong pambato ng Mexico. Cintura, pero ya no ha usado ese movimiento de cintura que estuvo usando en el Spinner Roylo. Todavía no ha podido anotar fortísima de Reika también. Sí. Y ahí lo hizo. Ese sí, su guardia siempre bien puesta, su jab. De poder, un golpe pleno de la Cobra Santos. Gano. Sí. Entonces después del cuarto. Y ahora sí.
Entonces después del fallo de los jueces hasta el cuarto asalto, así están marcando en sus tarjetas. Llamando la atención ahí del filipino. Dito sa round 6 mga tol, bumabawi itong Mexican Cobra kung saan mga solido din ang mga naipatama nito, ngunit nagpakita din ng tibay itong si Kabayan. Decía que está pegando fuerte. Filipino realmente no ha podido. Aquí está la tarjeta. Tiene buena pegada, 7 knockouts de 11 ganadas. Eso se ve que tiene puño. Asalto en particular que a ti te gusta cuando estás boxeando, David. O sea, sí, el 7. Sa ikapitong round mga tol, mabilis pa rin ang mga pinakawalang suntok ng Pinoy kung saan nahirapan dito ang Cobra na si Santos. Un poquito más filipino, ya. Y la sintió, parece que la sintió. Sí. Sí. Mucho más de lo que deberían recibir. Suena la campana. Mas lalong tumitindi ang palitan ng suntok dito sa round 8 mga tol, na talagang gusto nang tapusin ni Santos itong Pinoy na si Goles. Sigue también conectando porque, fíjate. Sí, ahora buscando. Dito sa ikasiyam na round mga tol, pinaulanan ni Santos ng suntok itong si Goles, ngunit binilangan ito ng referee kahit hindi tinamaan. Mula dito galit na si Goles mga tol dahil bistadong pabor sa kanilang fighter ang referee. Es al filipino. Se quita el protector Sí, es que tocó. con el guante el piso. Sí, tocó. Sí, Estaba recibiendo y además puso el guante en el piso. Cuando un boxeador toca el piso con el guante, inmediatamente le dan cuenta de protección. sí, aunque no estaba la. Mas lalong bumibilis at lumalakas ang mga suntok ng Pinoy dito sa round 10 mga tol, na gustong patumbahin ang Mexicano dahil delikado pa pag umabot sa scorecards ng mga judges. Buena izquierda, pleito. Otro más para la Cobra Santos. Binuhos na lahat ng dalawang boxers dito sa round 11 mga tol upang ma-impress ang mga hurado. La confianza de seguir adelante, pero la derrota muchas veces lo hace uno recapacitar, pensar lo que hizo nomás en la pelea y pues contar de madres, por decir. Ahora me hay más fuerte en ese sparring que eso, sparring y así que. Dito sa final round mga tol, mas lalong kabado ang mga Mexican fans nang nakipagsabayan ang Pinoy sa kanilang champion. La última que vimos fue una pelea fuerte que. No recuerdo su nombre, pero un puertorriqueño. Invicto. Sí. Buena derecha por parte. No la dinamita suficiente. No lo puso mal. Lo sentó el golpe, pero no lo puso mal. Ha sido una buena pelea para la carrera de la Cobra Santos. Intercambio sobre el final, va a terminar, suena la campana y termina el combate aquí en Fox Deportes. Vamos a ir entonces a las tardes. Matapos ang mainit na laban mga tol, masaya ang kampo ni Goles dahil alam nilang panalo na sila sa laban. Ngunit tila ba ibang laban ang napanood ng mga judges kung saan pumabor lahat ito sa kanilang pambato. Sa inyo namang score sa laban mga tol, pag-usapan na lang natin yan sa baba at salamat sa inyong suporta. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.